मसीह में आपकी सलामती हो। दानियाल भाई का एक और सवाल है कि खुदा ने आदम और हवा को कौन से दिन पैदा किया। प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सवाल पूछा। आइए देखते हैं कि पैदाइश या तकवीन की किताब का पहला बाब हमें क्या बताता है। अगर हफ्ते का दिन या सैटरडे का दिन आराम का दिन मान लिया जाए, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस से भी ज़ाहिर है और आजकल के यहूदी भी इसे आराम का दिन मानते हैं, तो हफ्ते का पहला दिन इतवार का बनता है और छठा दिन जुमे का। अब देख लेते हैं कि खुदा ने किस दिन क्या बनाया। खुदा ने हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार को रोशनी और अंधेरे को अलग अलग किया। दूसरे दिन यानी पीर और सोमवार को आसमान पैदा किया। तीसरे दिन यानी मंगल को खुश्की, समंदर, पौधे और दरख्त पैदा किए। चौथे दिन यानी बुध को सूरज, चाँद और सितारे पैदा किए। पाँचवें दिन यानी जुमेरात को परिंदे और पानी के जानदार पैदा किए। छठे दिन यानी जुमे को खुश्की के जानवर और इंसान को पैदा किया, यानी आदम और हवा को पैदा किया। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को जुमे के दिन पैदा किया। ये वो दिन था जिस पर तख्लीक का काम मुकम्मल हुआ और अगले दिन यानी हफ्ता को खुदा ने बरकत दी और आराम किया। दानियाल भाई इसके बाद कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि खुदा ने हवा को जुमे के दिन बनाया हो, क्योंकि पैदाइश पहला बाब और 27 आयत ये बताती है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, मगर ये इंसान सिर्फ आदम है या उसमें हवा भी है। तो दानियाल भाई, ये अहम और गहरा सवाल है और काबिल तारीफ़ है कि आप पैदाइश की आयत पर गौर करके एक नुक्ता पर सवाल उठा रहे हैं कि जुमे वाले दिन सिर्फ आदम को ही पैदा किया गया या हवा को भी जुमे वाले दिन ही पैदा किया। मेरा ख्याल है यही वो सवाल है जो आप कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे बाइबल मुक़द्दस की रो से, इब्रानी रवायात से और तफसीरी हवालों से मरहलावार समझते हैं। अच्छा, पहले हम उस हवाले पर आते हैं। पैदाइश पहला बाब और 27 आयत। अगर आप इस आयत को पूरा पढ़ें तो लिखा है, बस खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, यानी खुदा ने इंसान को जुमे वाले दिन बनाया है। तो आयत का बाकी हिस्सा कहता है, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया। तो आयत के इस हिस्से से वाज़ेह हो जाता है कि इंसान को जब खुदा ने पैदा किया है तो नर को भी पैदा किया है और नारी को भी पैदा किया है। तो आदम और हवा दोनों को ही खुदा ने पैदा किया है। जिस तरह बाइबल स्टडी का उसूल है कि आयात को सियाक़ो असबाक के साथ देखना चाहिए, तो इस उसूल को अपनाते हुए अगर आप आयत नंबर 25 को देखेंगे तो मालूम होगा कि जुमेरात का दिन आयत नंबर 25 पर ख़त्म हो गया था। आयत नंबर 26 से 31 तक के वाक़यात जुमा के दिन के हैं और जुमे के दिन ही खुदा ने आयत 27 के मुताबिक इंसान को पैदा किया। नर को भी जुमे को बनाया और नारी को भी जुमे को पैदा किया। अब एक और सवाल जो आपके जहन में आ सकता है वो ये है कि पैदाइश दूसरे बाब की 21वीं आयत में तो लिखा है कि तब खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद तारी की और वो सो गया और उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह गोश्त भर दिया और उस पसली से खुदावंद खुदा ने एक औरत बनाई। बिल्कुल सही। इस आयत से आपको ये लगता है कि पता नहीं खुदा ने हवा को शायद बाद में बनाया है। खुदा ने आदम को पहले पैदा किया और हवा को बाद में उसकी पसली से बनाया, ये सच तो है, लेकिन ये आयत ऐसा कुछ नहीं बताती कि आदम के कई दिन बाद हवा को बनाया गया हो। इसलिए बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें ये मानना पड़ेगा कि हवा को भी जुमा के दिन ही पैदा किया गया था, क्योंकि वहाँ पर नर व नारी लिखा हुआ है कि उनको पैदा किया। मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं कि यहूदी और मसीही उलमा इस बारे में क्या कहते हैं। यहूदी रवायात ख़ास तौर पर तालमूद और मडराश ये तालीम देते हैं कि आदम और हवा दोनों की तख्लीक छठे दिन यानी जुमे को हुई। मडराश में ये लिखा है कि खुदा ने छठे दिन के आखिरी हिस्से में हवा को पैदा किया जब दिन तकरीबन ख़त्म होने वाला था।
اور اسی طرح سے تالمود میں لکھا ہے کہ آن دا 6th day ایٹ دا لاسٹ آور ایو واز کریٹڈ فرام ایڈم۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہودی علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ آدم اور حوا دونوں جمعے کو پیدا ہوئے تھے۔ مسیحی علماء کو دیکھا جائے تو آگسٹن، جان کیلوین اور میتھیو ہنری جیسے مسیحی مفکرین اور علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ حوا کی تخلیق بھی جمعے کو ہی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاجک یا عقل کیا کہتی ہے۔ پیدائش پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ 6 دن میں کیا کچھ ہوا، اور دوسرا باب ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہوا۔ تو پیدائش پہلا باب 31 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور چھٹا دن ہوا۔ اب ذرا دوسرے باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں، لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پہلے آدم کو بنایا اور پھر یہ کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور پھر جمعے کے دن ہی خدا نے جو ہے وہ حوا کو بھی بنایا، اور پھر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ مکمل ہوگی کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، کیونکہ آدم اب اکیلا نہیں تھا اور حوا کو بھی تخلیق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے جمعے کے اختتام پر اور جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے خدا نے ان سب چیزوں پر نظر کی جو اس نے بنایا تھا، اور دیکھا اور کہا کہ بہت اچھا ہے۔ تو اگر آدم کے ساتھ اس کی لیے حوا ابھی نہیں بنی تھی تو پھر خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ خود ہی تو خدا نے کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اس کا مطلب ہے اب آدم اکیلا نہیں تھا، جمعے کے دن ہی اسے ساتھی بھی مل گیا تھا، اس لیے خدا نے جمعے والے دن اور جمعے کے اختتام پر یہ کہا کہ اب جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے وہ سب بہت اچھا ہے۔ سب کا مطلب سب کچھ، خدا نے جو کچھ بھی بنانا تھا وہ سب بنا چکا تھا، اس لیے سب کا ذکر کیا کہ سب کچھ جو خدا نے بنایا وہ اچھا ہے۔ تو ابھی جب سب کچھ ہے تو اس میں ہوا بھی شامل تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہوا رہتی تھی اور خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ہو کہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے وہ سب اچھا ہے۔ تو یہ بہت سارے پوائنٹ ہیں جو آپ کو واضح کرتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو بھی جمعے والے دن ہی بنایا۔ بہرحال ان تفاسیر کی اور باقی روایات کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ بائبل مقدس بہت ہی واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ آدم اور حوا دونوں ہی جمعے والے دن پیدا ہوئے۔ امید ہے کہ یہ سب باتیں سچائی کی آپ کی روحانی ترقی میں آپ کی بہت مددگار ثابت ہوں گی، اور آپ اور زیادہ خداوند میں آگے بڑھیں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ضرور اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ کیا ہے ضرور بتائیے گا۔ گڈ بائے۔